अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशबाश होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपको कभी भी औलाद का दुख देखना नसीब ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप सबको याद होगा कि दुआ ज़हरा के हवाले से मैं हमेशा ये कहता रहा कि इसके पीछे कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग नहीं है, लेकिन हर बंदा यही कहता रहा कि तुमने पैसे लिए हुए हैं, तुम उस गैंग का हिस्सा हो, मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी। जबकि मैं ये बात साथ में कहता रहा कि मुझे बहुत दुख है, दुआ ज़हरा ने जो भी किया मुझे बहुत दुख है, उसके वालिदैन को देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मैं तो एक ये हकीकत आप सबके सामने रखता रहा कि इसके पीछे कोई गैंग नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो बैठ कर कहते रहे कि ज़हीर गैंग, ज़हीर गैंग, ज़हीर गैंग, और उन्होंने खूब पैसा कमाया। अगर आप गौर करें तो मेरे चैनल पर जितने सब्सक्राइबर हैं, मेन चैनल पर, मैं रोज बैठकर वहां पर 10 वीडियोस बनाता और यही कहता गैंग ने ऐसा कर दिया, गैंग ने ऐसा कर दिया। और मेरे घर से कोई ज्यादा दूर भी नहीं है लाहौर यूनिवर्सिटी, 2-4 घंटे लगते थे और मैं अपनी गाड़ी पर जाकर ऐसे ऐसे लोगों को, और मेरे पास अल्लाह का दिया इतना पैसा तो है कि मैं किसी को भी वहां जाकर ये कह सकता था कि भाई जरा सा ज़हीर के बारे में बोल दो, फलां के बारे में बोल दो, और मैं ये सारी चीजें कर कर वहां पर आप लोगों के सामने झूठी खबरें ला सकता था। लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया आप जानते हैं? मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों के सामने कोई ऐसी झूठी खबर नहीं लाना चाहता था। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे दुआ के वालिदैन को और परेशानी हो कि मेरी बेटी न जाने किस मुसीबत में फंस गई है। लेकिन आप लोग यही सुनना चाहते थे। एक बहुत बड़े एंकर ने आकर कहा कि मैंने ऐसा किया तो जी अदालत ने ये कर दिया, ज़हीर गैंग फरार हो गया। अब जब उन्होंने ये कहा कि ज़हीर दुआ को दारुल अमान में छोड़कर फरार हो गया, तो उसी दिन ज़हीर कराची में मौजूद था, अदालत में मौजूद था। माना मैंने खुद अपना YouTube चैनल, अपना कैरियर उनको देखकर स्टार्ट किया कि यार ऐसा बंदा हो, दिलेर हो, सच्चा हो, जो कुछ भी कर सकता हो किसी गरीब के लिए, किसी मोहताज के लिए। लेकिन उसको देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि यार एक इतना बड़ा एंकर, इतना नाम है यार, वो बंदा इस बात को लेकर चल रहा है कि गैंग ने ये कर दिया, गैंग ने वो कर दिया, और हमारे पास सबूत है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर गैंग के सबूत हैं तो आप पेश क्यों नहीं कर रहे, आप दुनिया को दिखा क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो गैंग था ही नहीं। मैंने आप लोगों को पहले शुरू दिन से ये बात कही कि यार देखो, अगर ये गैंग होता तो हमारे मुल्क की इतनी बड़ी एजेंसीज इस केस में इन्वॉल्व हैं, वो क्यों नहीं साबित कर पा रही? लेकिन आप लोगों ने यकीन ही नहीं किया। आज इमरान नासिर खुले अल्फाज में ये बात कह रहे हैं कि मैं इसके पीछे किसी गैंग के हवाले से कोई केस नहीं लड़ रहा, मैं तो सिर्फ ये केस लड़ रहा हूं कि एक कम उम्र बच्ची को वर्गलाया गया और उससे शादी कर ली गई। अब मुझे आप बताएं कि जिस फैमिली को आप गैंग कहते रहे, ज़हीर ने गलत किया है, सब कुछ गलत किया भाई, मान लिया है। और ये जो लोग आकर कहते हैं ना, लोगों को बहुत सारी वीडियोस पे नीचे लिख तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, और शर्म करो, सच सुनने की हिम्मत रखो। ये क्या आप लोग बात करते हो जी कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो तो? और भाई मेरी बात सुने गौर से, बात यहां पर गैंग की हो रही है, बेटियों की बात नहीं हो रही कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो। तुम लोगों में तो शर्म ही नहीं है जरा भी। बात आप लोग ऐसे करते हो जी, दूसरों को बद्दुआएं देते हो आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग वो सुनना चाहते हो जो सारा दिन आगे जी बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं और झूठ सुनाकर आप लोगों को चले जाते हैं। ये सुनना चाहते हैं आप लोग? आप ये बताएं कि अब तक क्या हमारी पुलिस ये बात साबित नहीं कर सकती थी कि गैंग है इसके पीछे? हमारी एजेंसी साबित नहीं कर पाई, FIA साबित नहीं कर पाई, CIA साबित नहीं कर पाई, घर बैठे यूट्यूबर्स ने साबित कर दिया कि ये गैंग है जी। बड़े आप लोग इंटेलिजेंट बंदे हैं यार, आप लोगों को इतनी समझ नहीं आई। अब केस लड़ने वाले खुद आकर ये बात कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई गैंग नहीं है। अब ये गौर फिक्र करें, अगर मैं या फिर कोई और ये चाहता है कि हमारी बच्चियों के साथ ये काम ना हो, तो आपको यहां पर लोगों को बद्दुआएं देने से या गैंग साबित करने से या अगवा साबित करने से आप ये कह रहे हैं झूठ साबित हो गया, दुआ ज़हरा अकेली नहीं गई थी। और भाई ये साबित हो भी जाए तो निकाह तो हो गया ना, निकाह तो उसने अपनी मर्जी से किया, ठीक है, और मियां बीवी हो गए हैं। अब अदालत ये कहती है कि उनको अलग भी कर देंगे, जो भी कर दें, उनके बीच में निकाह हो चुका है। दूसरी बात आप ये समझ लें कि अगर आप ये समझते हैं
کہ یہ اغواکار اور یہ لوگ یہ اس طرح سے کر کے بچوں کو ورگلاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں والدین کی مسٹیک ضرور ہے. والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، ان کی تربیت پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو فون دے کر خود ٹی وی پر کئی اور پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی درزن کے پاس چلی جاتی ہیں، کبھی جو ہے ابا اپنے میٹنگ میں چلا جاتا ہے، کبھی بندہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹ آف سٹی اور آؤٹ آف کنٹری گھوم رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اپنے بچوں پر ٹائم دینا چاہیے. بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں ہسٹری چیک کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو چیک کرنا چاہیے بار بار. آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کے فون نہیں چیک کر سکتے. نہیں، پرائیویسی ہوتی ہے جی. اور کون سی پرائیویسی ہوتی ہے اولاد سے بھائی؟ آپ اپنی بچیوں کا فون، آپ کو پاسورڈ نہیں پتا ہوتا، بچیاں آپ کو پاسورڈ نہیں بتاتی. الزام آپ بعد میں وہ لو میرج کرنے والوں پر دے دیتے ہیں جی یہ گینگ ہے. آج میں نے بہت سارے ایسے کامنٹس پڑھے، بہت سارے لوگوں کی جا کے ویڈیوز پر کامنٹس پڑھے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دولت سب کچھ دی ہوئی ہے، وہ بندے ایسے غلط تھمنے لگا کر جی وہ فرار ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا. او بھائی اتنے بڑے تمہارا نام ہے، تمہاری اپروچ ہے، تم ہر چیز جانتے ہو، اس کے باوجود تم یہ بات نہیں کر پاتے اور تم کچھ ثابت نہیں کر پاتے ہو. صرف کس لیے؟ آج کل ڈالر جو ہے وہ 250 روپے کا ہے، بڑا مہنگا ڈالر ہے بھائی. کیا کریں؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، لوگوں کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہم جتنا جھوٹ بولیں گے اتنی ویڈیو اوپر آئے گی، اتنے پیسے زیادہ بنیں گے، اور اتنے زیادہ اور بڑے بڑے گھر بنا لیں گے، اور پھر ہم دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہ گھر، بڑے بڑے گھر اور وہ پیسہ دولت، یہ وہ سب کچھ، کیونکہ ہاتھ خالی ہوتے ہیں بھائی. اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس گھر میں چلے جائیں گے جہاں پر اٹھ کر صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے، کروٹ نہیں بدل سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ڈالر 400 کا بھی ہو جائے نا تو اپنا ایمان مت بیچو. اپنا ایمان بیچتے رہو گے، پیسہ اکٹھا کر لو گے، اور پھر کیا کرو گے؟ واپسی، ریٹرن. چل بھائی دنیا چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو اس لیے حق سچ کا ساتھ دیں. غلط کرنے والا ظہیر ہے، اس نے کیا غلط، اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جو بات میں شروع سے کہہ رہا تھا، گینگ نہیں ہے بھائی، گینگ نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے کہا ہے اس کو کسی طرح سے بھی ان کے پیچھے جو ہے ہاتھ اسے نکال کر لائیں. کوئی بھی نہیں نکل سکا، کوئی بھی ثابت نہ ہو سکا، کچھ بھی نہ ثابت ہو سکا. اس لیے جھوٹے لوگوں کو آپ دیکھ کر اگر یہ سوچیں گے نا، شروع ویڈیو بسم اللہ سے ہوتی ہے اور 2.5-3 مہینے پہلے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 3 مہینے پہلے ایسا ہوا تھا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، اور اینڈ پہ کہتے ہیں اب ظہیر گینگ پھنس گیا. بس اتنی ویڈیو ہوتی ہے ان کی. اس لیے سچ کو سننے کی ہمت رکھیں، اور کمنٹ کرنے سے پہلے کسی کی بھی ویڈیو کے نیچے تھوڑا اپنے دماغ کو جھنجھوڑیں کہ کیا آپ بھی اپنی اولاد کو ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں. چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.